हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छा, कुछ दिन जो होते हैं ना वो बहुत ही बरकत वाले होते हैं और बहुत ही मज़े के प्रोडक्टिव से दिन गुजरते हैं। तो मेरा आज का दिन ना कुछ ऐसा ही था। जो आगाज़ था दिन का वो मैंने चाय से मज़ेदार सी किया, नाश्ता किया बड़ा ही हेल्दी सा, पुरतकल्लुफ़ सा। और उसके बाद जी जिस दिन ना ज़रा कुछ कुकिंग ना करनी हो, उस दिन कोशिश ये होती है कि जो पेंडिंग काम रह गए मैंने वो कर लिए जाएँ। अच्छा, बचपन में ना ऐसा होता था, किसी दिन ना मम्मा ने सारे कामों का पटारा ना एक ही दिन खोलना। जितने भी पेंडिंग काम है वो एक ही दिन में हो रहे हैं। तो मुझे बड़ी उलझन होती थी, मैं कहती थी मम्मा यार डेज़ डिवाइड कर लेते हैं, कभी कुछ कल कर लेंगे, कुछ परसों कर लेंगे। लेकिन मम्मा को होता था कि नहीं, आज एनर्जी है और ना बस आज ही करना है सारा। तो तब तो समझ नहीं आती थी, लेकिन अब जब खुद जो है वो काम करना पड़ता है और समझ आती है ना, तो पता चलता है कि वाकई कोई दिन ऐसा चढ़ता है कि बहुत जोश और एनर्जी होती है। और हमने जी आज उसका फ़ायदा उठाया। मैंने कहा ज़रा पर्दे भी धुल जाएँ, किचन की डीप क्लीनिंग भी है वो भी हो जाए। रैंडमेस्ट काम कि बस कुकिंग नहीं है तो चलो टाइम वेस्ट ना हो। कबर्ड सेट होने वाली थी मेन। हाँ, थक ज़रूर जाते हैं दिन के एंड पे, हशर हो जाता है, लेकिन इट्स वर्थ इट। काम तो हो जाते हैं ना। फिर अगले 2 दिन आराम से, 3 दिन आराम से ज़रा गुजर जाते हैं, फिर जोश चढ़ता है, फिर कुछ ना कुछ कर लेते हैं। और जी साथ आप देखेंगे जी डीप क्लीनिंग। और मेरे ज़हन में एक बहुत ही मज़े का टॉपिक था। मैंने कहा मैं लाजमी अपनी प्यारी प्यारी ऑडियंस के साथ डिस्कस करूँगी। जो कि ना मैं आजकल इंस्टा रील्स जब हम स्क्रॉल करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ना आजकल ये टॉपिक कॉमन हो चुका है। और हम शायद अब रियलाइज़ भी नहीं करते कि वो चीज़ मैनिफेस्टेशन। इतना ज़्यादा इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है ना कि आप एक चीज़ जो है वो मैनिफेस्ट करते रहें, सोचते रहें। मैनिफेस्टेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप एक चीज़ के बारे में सोचते रहें, उसको रिपीटेटिवली बोलते रहें, तो वो चीज़ हो जाती है। अच्छा, मुझे ना शुरू से ही ना इस कॉन्सेप्ट पे ना कभी यकीन आता नहीं था, क्योंकि हमारा जो दीन इस्लाम है ना वो हमें हरकत में बरकत का दर्स देता है। लेकिन जो अंग्रेज़ है ना वो हमारी काहली को प्रोक्रेस्टिनेशन का, मैनिफेस्टेशन का नाम दे देते हैं। इंसान करे कुछ भी ना और बस सोचता रहे। जबकि जो दीन इस्लाम है वो उसके बरक्स है। वो बताता है कि इंसान की हरकत में बरकत है। यू हैव टू डू योर बेस्ट, यू हैव टू बिलीव अल्लाह एंड लीव द रेस्ट टू अल्लाह। एक दफ़ा ना एक सहाबी हजूर से मस्जिद में मिलने के लिए आए। तो ना उन्होंने ना अपना जो ऊँट था ना वैसे खुला छोड़ दिया। तो हजूर पाक ने पूछा कि आपने अपना ऊँट खुला क्यों छोड़ दिया है। तो उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह पे यकीन है, मुझे अल्लाह पे तवक्ल है। तो तब हजूर ने फरमाया कि ऊँट को बांधो और फिर अल्लाह पे तवक्ल करो। इसका क्या मतलब है कि डू योर बेस्ट और फिर आप अल्लाह पे ट्रस्ट करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बैठे रहें, आप सोचते रहें हाँ ये हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंसान को कैंसर है और वो ना इसका इलाज करवाने के बजाय या मेडिकेशन देने के बजाय बस ये बैठ के सोचता रहे कि हाँ मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा, मैं इस चीज़ से रिकवर कर जाऊंगा, तो फॉर श्योर हम सबको पता है कि वो मर जाएगा एट द एंड। क्योंकि इसके लिए आपको प्रॉपर इलाज भी चाहिए, प्रॉपर सारा ट्रीटमेंट चाहिए, और उसके बाद अल्लाह से मदद की उम्मीद होती है। अल्लाह पे इंसान डोरी भी डालता है और अल्लाह से मदद भी मांगता है, लेकिन अपना भी कुछ इनपुट देना पड़ता है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि दुआ और दवा दोनों इक्वली ज़रूरी हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि हम अपने आप को प्रोडक्टिव रखें, हम अपना बेस्ट दें और फिर अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद अल्लाह मियां से करें। अच्छा, ये जो मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट है ना, मुझे ना शुरू से ना बड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि मुझे ना कभी यकीन नहीं था आता कि सिर्फ बैठेंगे सोचेंगे और हो जाएगा। लाइक इज़ दैट इवन पॉसिबल। तो फिर मैंने इस पर काफ़ी सारी रिसर्च की और काफ़ी वीडियोस देखी, काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े ना, केम टू नो कि हमारे दीन इस्लाम में ना ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो शिर्क के ज़ुमरे में आता है। क्योंकि इंसान जब अल्लाह के अलावा किसी और को अथॉरिटी बना लेता है या इतना समझता है कि मैं कैपेबल हूँ हर चीज़ का और मैं कर सकता हूँ, तो फिर वो इंसान जो है ना वो मुँह के बल करता है। ऐसा नहीं है कि हमें पॉजिटिव नहीं सोचना चाहिए या हमें जो है वो अच्छी चीज़ें अपने लिए नहीं सोचनी चाहिए। नहीं, अल्लाह भी फरमाते हैं कि मुझसे जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा ही पाओगे। इसका मतलब भी यही है कि इंसान जिस तरह का सोचेगा ना उसी तरह के उसको रिजल्ट्स मिलेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन अपने तमाम मामलात में अल्लाह को शामिल हाल रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं है कि मैं बैठा हूँ हाथ पे हाथ रख के, नहीं अल्लाह मैं नहीं कमा रहा और बस आप ही मुझे कहीं से रिस्क देंगे। बेशक अल्लाह की ज़ात है रिस्क देने वाली, लेकिन आपने निकलना तो है, आपने उठना है, आपने हिम्मत करनी है और फिर अल्लाह पे तवक्कल करना है। अच्छा, लोगों का मानना है कि जितना आपके नसीब में होता है रिस्क वो आपको मिल जाता है। बेशक ऐसा ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा दीन हमें हरकत में बरकत और मेहनत का दर्स दे रहा है। हमारे तमाम सहाबा जितने भी गुजरे हैं वो सारे अपने हाथ से काम करते थे और कोई ऐसा नहीं था जो बगैर मेहनत के बस अल्लाह पे तवक्कल करके बैठा था कि अल्लाह तू ही है, तू ही देने वाला है। बेशक ये हकीकत है कि अल्लाह की ज़ात ही देने वाली है, लेकिन हमने अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना है, उठना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग 2 बजे उठेंगे और फिर उसके बाद जी उम्मीद करेंगे कि हमारा दिन बड़ा अच्छा गुजरे, बड़ा प्रोडक्टिव गुजरे और
ہم سارا کچھ کر بھی لیں تو ایسا نہیں ہے. سب سے پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ صبح ارلی اٹھنے کا ہوتا ہے. وہ بچپن سے ہم ایک نا پروورب سنتے آئے ہیں, ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. اس وقت سمجھ نہیں آتا تھا بٹ دیٹ از سو ٹرو. اور صبح جلدی اٹھنے میں ہی برکت ہے. جتنا جلدی آپ اٹھتے ہیں اور اپنے کام سارے شروع کرتے ہیں, اور شام تک وہی بات ہوتی ہے کہ انسان پھر عشاء کے بعد تک فری ہو جاتا ہے, اور آپ آرام سے, وہ آپ کا بیڈ ٹائم ہے, ریسٹ ٹائم ہے. اس طرح سے وہ ڈپریشن, انزائٹی اور وہ ایک فیل ہوتی ہے نا کہ آئی ایم ناٹ گڈ انف, آئی ایم ناٹ پروڈکٹیو, آئی ایم ناٹ ڈوئنگ بیسٹ, یہ ساری فیلز جو ہے نا وہ نکل جاتی ہیں جب آپ صبح جلدی اٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو پروڈکٹیو بناتے ہیں. مینیفیسٹیشن کا کانسیپٹ ہم لوگ بڑے مزے سے سرچ تو کرتے ہیں, لیکن آنیسٹلی بیٹھ کے صرف سوچتے رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. انسان کا جو مستقبل کا خوف ہوتا ہے نا کہ میں یہ کر رہی ہوں یا میں کر رہا ہوں, یہ والا کام ہے, یہ کیسے ہوگا, یہ چیز میرے لیے ورک آؤٹ کرے گی بھی کہ نہیں, تو اس خوف سے بھی ہم نے باہر آنا ہے. اس کے لیے ہم نے اللہ کو شامل حال رکھنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ لیٹ می ڈو مائی بیسٹ اینڈ دا ریسٹ از آن اللہ. جو بھی ہونا ہے وہ بے شک اللہ کا ہی فیصلہ ہے اور آپ کی ڈیسٹنی میں جو بھی لکھا ہوا ہے, لیکن آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے اپنا بیسٹ دینا ہے. جو بھی میں کام کر رہی ہوں وہ لگن, موٹیویشن اور شوق سے کرنا ہے, اور میری محنت کا پھل اللہ میاں کبھی بھی نہیں رکھیں گے. اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی میں کر رہی ہوں نا, وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوتا ہے, تو یہ بات سچ ہے. آپ جتنی جس چیز میں محنت کرتے ہیں اس چیز کا پھل جلد یا بدیر ملتا ہی ہے. اب یہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کی بات ہے کہ یا اللہ میں خوش ہوں, جس طرح بھی جو بھی تو نے میرے لیے لکھا ہے, جو بھی میری زندگی کا فیصلہ ہے اس میں راضی ہوں. جب آپ یہ چیز ایک ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا, تو جتنے خوف ہوتے ہیں, جتنے بدگمانیاں ہوتی ہیں, شیطان جتنے وسوسے ڈالتے ہیں ہمارے ذہن میں, وہ سارے نکل جاتے ہیں. اور میں ایک جگہ پڑھ بھی رہی تھی اور سن بھی رہی تھی کہ جس مستقبل کے لیے آپ اتنے خوفزدہ ہیں اور اتنے پریشان ہیں, پتہ نہیں آپ اس مستقبل میں ہیں بھی کہ نہیں. تو دیٹ کلکڈ مائی ہارٹ سو مچ کہ واقعی ہم لوگ اتنی لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں, ایک ایک انچ ہمارا پلان ہو رہا ہوتا ہے, یہ تب ایسے ہوگا, یہ ایسے ہوگا, لیکن اس چیز میں اللہ پہ توکل بہت ضروری ہے. اور اس کی رضا میں راضی ہونے کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا کہ یا اللہ ٹھیک ہے, جو بھی ہے میں اپنا بیسٹ دے رہی ہوں, آگے جو بھی ہوگا میرے لیے وہ آپ کی مرضی ہے. قرآن کی ایک آیت ہے, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو اگر آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی ڈسپائٹ آف آل دا ہارڈ ورک, اور آپ بہت ڈیسپریٹ بھی ہیں اس چیز کے لیے, لیکن وہ پھر بھی نہیں مل رہی, تو اس کے پیچھے اللہ کی بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں, اور وہ چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی. لیکن جب اس چیز کا وقت آتا ہے نا, تو ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں ہوتی اور وہ چیز ہمیں مل بھی جاتی ہے. اس کے لیے یو ہیو ٹو کمپلیٹلی ٹرسٹ اللہ میاں کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے, وہ بہتر جانتے ہیں میرے لیے کیا صحیح ہے. اور اللہ کی مرضی میں راضی ہونے والا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ آپ کو ہر طرح کی الجھن, ڈپریشن, وسوسوں, بدگمانیوں سے نکال دیتا ہے. آپ پوری طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کریں اور اللہ کو بتائیں کہ یا اللہ دس از مائی بیسٹ, اور آگے آپ کی جو مرضی ہے. جتنی مرضی آپ پھر اس چیز کے لیے مینیفیسٹیشن کر لیں, سوچ لیں, بیٹھے رہیں, لیکن وہ چیز نہیں ہوگی جب تک اللہ کی اس میں مرضی شامل نہیں ہے. تو جی دس واز مائی سے آن مینیفیسٹیشن. میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. آئی ٹرولی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, اینڈ ڈو لیٹ می نو ود یور فیڈ بیک ان دا کامنٹ سیکشن. میں ملتی ہوں جی پھر آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین لائک, شیئر, سبسکرائب, اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ. لگ گیا.